बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू और जमात होती है हमारी अव्वल। आप सब वाकिफ हैं कि आज हमने अपनी दरसी किताब के सबक नंबर 10 का आगाज करना है और जब हम आगाज करेंगे तो हम इसको आज सबसे पहले हिस्से में पढ़ेंगे। आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हमारी दरसी किताब में सबक नंबर 10 कौन सा है? जी बिल्कुल सही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रैफिक के इशारे हमारे मुहाफिज। यानी जो ट्रैफिक के इशारे होते हैं ना, ये हमारी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। ये हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे मुहाफिज होते हैं। किस तरह से, इसको हम सबक में चल के पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लें कि आज आपने सबक में क्या सीखना है। आज के सबक में इंशाअल्लाह आप सीखेंगे वाहिद और जमा में फर्क कर सकें, समझ सकें। फिर कुछ अलामात हैं जैसे खत्मा, सख्ता और सवालिया, इसकी आपने पहचान करनी है। आपको पता हो कि आपके जुमले में खत्मा कौन सी अलामत को कहते हैं, सख्ता किसे कहते हैं और सवालिया किसे कहते हैं। और आपको इतना भी अंदाजा हो, आप इतना समझ सके कि आपको अगर मुख्तलिफ जुमले दिए जाएं तो आप उनको लिखे हुए जुमलों में खत्मा, सख्ता और सवालिया की अलामत को इस्तेमाल कर सकें। अच्छा जी, सबसे पहले जल्दी से बात करते हैं सबक के इस्लामी नुक्ता नजर पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई आदमी किसी आदमी को उसकी जगह से उठाकर वहां मत बैठे बल्कि वुसअत व कुशादगी पैदा करे। आपको कुछ समझ आया इस बात से? बात इस तरह से है कि जिस वक्त आप जाते हैं किसी महफिल में, किसी मजलिस में, और वहां पहले से बैठा हुआ हो कोई शख्स, आपका कोई दोस्त है, आप जमात में आते हैं, कोई दोस्त है वो बैठा हुआ है, तो आपके लिए ये मुनासिब नहीं, ये मौजू नहीं कि आप उसको वहां से उठाएं और खुद वहां पे बैठे, बल्कि कोशिश करें कि आप जो जगह खाली है आप वहां पे बैठ जाएं। जैसे अगर हम कमरा जमात की बात करें, आप सुबह स्कूल आते हैं तो जो बच्चे पहले से आते हैं वो हो सकता है कि अगर आपकी मुअल्लिमा ने आपकी कुर्सियों की जो जगह है उसको मुतय्यन नहीं कर रखा, वो आप लोगों के लिए मुख्तस नहीं है, आपने रोज अपनी मर्जी से बैठना है, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि जो बच्चे पहले आते हैं उनको रोजाना यकीनन पहले आने की बुनियाद पे सबसे पहले जगह मिलती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप आए, देर से आए और उनको उठा के खुद वहां बैठना चाहें, बल्कि इसका बेहतरीन हल ये है कि अगर आपकी जमात में आपको इस तरह से नहीं कहा जाता या आपकी मुअल्लिमा ने इस तरह से नहीं किया हुआ कि वो रोज दो एक जो दो बच्चे बैठते हैं या एक बच्चा बैठता है उसको पिछली कुर्सी पे चले जाए, फिर अगले दिन उससे पिछली पे, फिर उससे पिछली पे, फिर उससे पिछली पे, फिर जब वो दिन वो उसकी पूरी कतार खत्म हो जाए फिर वो पहले पे आ जाए, तो यूं सब बच्चों को बारी बारी एक एक दिन हर जगह पे बैठने का मौका मिले। अगर ऐसा नहीं है तो आपको फिर खुद में ये तब्दीली लानी होगी कि आप अपने वक्त में इतनी लचक लाएं कि आप उन बच्चों के साथ आ सकें, उनसे थोड़ा सा पहले आ सकें कि अगर आप आगे बैठना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मस्जिद के हुजरे में बैठने के जो आदाब होते हैं वो इसी तरह से होते हैं। आप बैठे हुए पहले से, आप गए, पहले से कुछ लोग मौजूद हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप उनके ऊपर से फलांग के जाएं और उनके आगे जाके बैठ जाएं, बल्कि आप जब जाते हैं जहां आपको जगह मिलती है आपको उसी जगह बैठ जाना चाहिए। यही हमारी दीन की तालीमात है, यही हमारी रिवायात है और यही हमारे जिंदगी गुजारने के अदब आदाब हैं। आप अभी से इनको सीखिए, इन पे अमल करना शुरू करें ताकि जिस वक्त आप बड़े हो तो आप एक अच्छे, एक मुनज़्ज़म जिंदगी को गुजार सकें। हम करेंगे सबसे पहले दोहराई। आप मुझे बताएंगे कि कुछ जुमले, इन जुमलों में से इस्म, फेल और हर्फ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपकी मुअल्लिमा आपको एक एक जुमला बताएंगी, आपने उनको बताना है कि इस्म कौन सा है हर जुमले में, उस जुमले में फेल कौन सा है और उसमें हर्फ कौन से इस्तेमाल हुए। वीडियो को रोक के दोहराई कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि मजीद हम क्या करना चाह रहे हैं। जी दोहराई तो आपने कर ली। आप मुझे बताइए, जल्दी से बताइए कि आप में से इस्म की मिसाल के लिए आप किस तरह से मुझे भी मिसाल देंगे। अपने इर्द गिर्द सोचिए ना, शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, इस्म की मिसाल में आप सबके अपने नाम हैं, जबरदस्त, आपके बस्ते हैं, आपकी किताबें हैं, आपके कलम हैं, कॉपियां हैं, शाबाश, ये तमाम क्या है, इस्म, बहुत खूब। और अगर मैं आपसे कहूं कि फेल कौन कौन से हैं, इस वक्त आप में से कौन सा बच्चा कौन सा फेल सर अंजाम दे रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा? आप मुझे कैसे बताएंगे? एक एक फेल करके दिखाएं। शाबाश, बहुत खूब। जैसे अभी आपने किताब उठाई तो किताब उठाना एक फेल है, आपने उसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ना एक फेल है, आप सुन रहे हैं तो सुनना एक फेल है, आप अभी बोलेंगे, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, तो बोलना भी एक काम है ना, फेल है। हाथों को हिलाना एक फेल है, लिखना फेल है, सुनना फेल है, ये तमाम क्या है,
کام ہے نا جو مختلف ہم اپنی جسمانی حرکات سے سکنات سے سر انجام دیتے ہیں، کچھ لکھ کے، کچھ چل کے، کچھ سن کے، بول کے، سمجھ کے، تو یہ تمام کام ہوتے ہیں، کام کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد حرف کی کون کون سی مثال ہوگی؟ جی، ہم جب اپنی بات کو مربوط کرتے ہیں، اس میں ایک توازن قائم کرتے ہیں، اس کو اچھے سے جوڑتے ہیں تاکہ سننے والے کو، پڑھنے والے کو سمجھ میں آ جائے، تو اس میں جو ہم چھوٹے چھوٹے رابطے کے لیے یا پل کے لیے حروف استعمال کرتے ہیں، وہ حروف ہوتے ہیں جیسے کا، سے، پر، کو، کی وغیرہ۔ بہت خوب جی، دہرائی تو ہم نے بہت اچھے انداز میں کر لی۔ دیکھتے ہیں پڑھنے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی سرگرمی کیا ہے۔ اچھا بتائیے جی، جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں غور کریں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو ایک ہی ہے اور کون سی چیزیں جو ایک سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ ابھی کمرہ جماعت میں موجود ہیں، اسکول میں یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے کمرہ جماعت سے ان چیزوں کو تلاش کرنا ہے، ایسی تمام چیزیں کہ جو تعداد میں ایک ہے اور ایسی تمام چیزیں جو تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں۔ اگر آپ گھر میں بیٹھے اپنی والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو گھر میں آپ جس کمرے میں موجود ہیں، آپ نے وہاں کی چیزوں کا انتخاب کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو روک کے جلدی سے ان کو چنیے، اپنے ارد گرد غور کیجیے اور پھر مجھے بتائیے۔ اچھا جی، بتایا آپ نے۔ چلیے اسی کو ہم تھوڑا سا مزید وسیع پیمانوں پہ اس پہ بات کر لیتے ہیں ایک اور سرگرمی کے ذریعے۔ دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ایک جملہ ہے یا ایک چھوٹا سا میں نے ایک بات لکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے جس کمرے میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، غور کریں کہ اس میں کون سی چیز ہے جو ایک ہی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ یہی میں نے ابھی آپ کو لکھ کے دکھایا تھا۔ آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ کیا آپ نے غور کیا کہ جو بات میں کر رہی ہوں اس کو جب میں بولنے کے علاوہ لکھتی ہوں، لکھ کے آپ کو دکھاتی ہوں، تو اس میں کچھ علامات بھی ہیں؟ آپ کو اس پیراگراف میں یا یہ جو 2 سطور ہیں، ان میں کچھ علامات نظر آ رہی ہیں؟ کون کون سی؟ ہاں جی، بالکل صحیح۔ تو آپ کو اگر علامات بھی نظر آ گئی، آپ نے ایک چیز اور ایک سے زیادہ چیزوں کا انتخاب بھی کر لیا، تو آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی کہ ہم نے آج کیا کام کرنا ہے۔ جی، ہم آج کرنے جا رہے ہیں واحد اور جمع میں فرق کرنا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ختمہ، سکتہ اور سوالیہ کی پہچان کرنا۔ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کہہ لیں ٹکڑوں میں تو ہم نے ان چیزوں کو بھی سیکھ لیا، کر لیا۔ اچھا جی، ایک چیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہ ایک ہے تو یہ کیا ہے؟ واحد۔ جب اس کی تعداد اسی جیسی چیزوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو یہ ہو جائیں گی جمع۔ جیسے اگر آپ کی معلمہ بلاتی ہیں اسد کو تو اسد کیا ہے؟ واحد، بالکل صحیح۔ اور اگر آپ کی معلمہ کہتی ہیں کہ اسد، احمد، عثمان اور حسن میرے پاس آئیں، تو پھر آپ کیا ہوں گے؟ جمع ہو جائیں گے، 4 آ جائیں گے نا، جمع ہو جائیں گے آپس میں۔ اسی طرح سے آپ کی معلمہ آپ کو کہتی ہے اردو کی کاپی نکالیے، تو کاپی کیا ہوگی؟ اکیلی ہوگی نا، اکیلی چیز کو کیا کہیں گے؟ واحد۔ اور جب آپ کی معلمہ آپ سے کہیں گی کہ پوری جماعت کی اردو کی کاپیاں لے کر میرے پاس آئیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کاپی سے ایک کاپی سے زیادہ بچوں کی کاپیاں ہو گئی، تو کاپی کی جمع کاپیاں۔ یعنی جب ایک چیز ہوتی ہے، اکیلی چیز ہوتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ اور جب ہم اس چیز کی تعداد میں اضافہ کر دیتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں جمع۔ ایسا ہی ہے نا، آپ ریاضی میں بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں، 1 جمع 1، جمع کا ہم لفظ وہاں بھی بولتے ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں 2۔ اسی طرح سے 3 جمع 2 5۔ تو ایسا اسم، ایسے نام جو صرف ایک شخص، ایک جگہ یا ایک چیز کو ظاہر کریں، جیسے ایک لڑکی، مسجد، کتاب وغیرہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں واحد۔ کیا کہتے ہیں؟ واحد۔ اچھا آپ کو پتہ ہے واحد سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جس کو ہم اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کا نام بھی ہے۔ ہاں جی، وہ ہے احد۔ احد کا معنی بھی ہوتا ہے اکیلا۔ تو واحد، احد، یہ ایک ہی جیسے الفاظ ہیں، ایک ہی خاندان سے یہ تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جمع وہ اسم ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص، جگہوں یا چیزوں کے لیے بولا جائے، جیسے لڑکی سے لڑکیاں، مسجد سے مسجدیں، اور کتاب سے کتابیں وغیرہ۔ اچھا جی، اس کے بعد واحد جمع کی ہم نے اچھے سے مشق کی ہے نا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علامات کیا ہوتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے جملہ ختم ہو تو آخر میں ختمہ کی علامت لگاتے ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی ختمہ کی علامت پڑھی ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ شاباش۔
खत्मा के लिए ये वाली अलामत जी, यूं जो सीधी छोटी सी लकीर होती है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं खत्मा। इस अलामत का मतलब है कि जुमला मुकम्मल हो गया है। जहां पे ये अलामत लगाई जाती है वहां पे ठहरना, रुकना जरूरी हो जाता है। बात इस तरह से जाहिर की जाती है कि यहाँ पे आपका जुमला मुकम्मल हो गया। जहां खत्मा की अलामत लगाई जाए वहां रुकना चाहिए। मिसालें क्या है जी हमारे पास? मैं सफाई का ख्याल रखता हूं, बात खत्म हो गई, इसके बाद तो कोई बात नहीं की जा रही ना, तो वहां पे हम लगाएंगे अलामत खत्मा। अजरा ने खाना बनाया, एक ही बात थी इसलिए बात मुकम्मल हो गई, जुमला मुकम्मल हो गया, तो हमने लगाई अलामत खत्मा। और बाजी ने नमाज पढ़ी, तो हमने लगाई अलामत खत्मा। अच्छा, आपको पता है बोल चाल में हम खत्मा की अलामत को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये अलामत हम लिखने में इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम लिखने में इन अलामत का इस्तेमाल ना करें तो हम अपनी बात पढ़ने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझा सकते। इसलिए अलामत का लिखने में इस्तेमाल बहुत जरूरी है, और सही अलामत का इस्तेमाल। अच्छा जी, उसके बाद है एक और अलामत सवालिया निशान। इससे भी आप सब बखूबी वाकिफ हैं, क्योंकि आपकी हर किताब में जो मशकी सवालात दिए जाते हैं उसमें इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। हमने अपनी उर्दू के पिछले जो इसबाक थे उनमें भी अलामत सख्ता, वक्फा और सवालिया को पढ़ा, और पिछली जमात में भी पढ़ा। अच्छा, ये अलामत हर उस जुमले के आखिर में लगाई जाती है जिसमें कोई सवाल या कोई बात पूछी जा रही है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, क्या आपने सबक याद कर लिया है, क्या मैं आ सकता हूं, क्या मैं पानी पी लूं। अच्छा, जब हमने किसी से कुछ पूछना हो उस वक्त हम ये करते हैं। आपको पता है ना, जिस वक्त हम एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, आपकी मौलिमा आपसे पूछती है आज कौन कौन सा बच्चा सबक याद करके आया है, तो अब आपको पता है वो आपसे सवाल पूछ रही है। आप बोलने में सवालिया की अलामत नहीं लगाते, लेकिन उनके अल्फाज से आपको पता चलता है कि आपसे सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि सवाल पूछने के लिए मखसूस अल्फाज का और हमारी जो जिस्मानी हरकत व सकनात होती हैं उनका इस्तेमाल होता है बोल चाल में। जैसे कौन, क्यों, कब, कैसे, किसका, कहां, कौन सा, कैसा, ये और इस तरह के बहुत से अल्फाज जो तकरीबन क्याफ से ही सारे शुरू होते हैं, उनका हम इस्तेमाल करते हैं सवाल पूछने के लिए। कहां इस्तेमाल करते हैं? सवाल पूछने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए जब हम लिखने में सवाल पूछते हैं तो हमारी अलामत ये वाली इस्तेमाल होती है। आज आप क्या करेंगे, एक छोटी सी सरगर्मी करेंगे। हमारा आज का जो सबक है ट्रैफिक के इशारे हमारे मुहाफिज, आपने जिस वक्त आपने ये अभी सबक पढ़ लिया तो आपने अपनी किताब में उस सबक के मश्क में जितने भी सवालिया अलामत इस्तेमाल हुई हैं उन सब पे अपनी पेंसिल से दायरे बनाने हैं, ठीक है। ये आपकी आज की सरगर्मी होगी। उसके बाद है जी हमारी अलामत सख्ता। सख्ता की अलामत को भी हम इससे कबल पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। सख्ता का क्या मतलब होता है? थोड़ी देर के लिए रुकना। खत्मा पे तो बात खत्म होगी ना, लफ्ज़ ही खत्मा से समझ आ जाती है, खत्म, खत्म, खत्म से खत्मा। सवालिया, सवाल पूछना। और सख्ता, सख्ता का मतलब होता है कि खत्मा से कम रुकना, वहां पे भी बात मुकम्मल नहीं हुई लेकिन आपको थोड़ा सा ठहरने की जरूरत है। जैसे अच्छा, सख्ता की अलामत ये होती है जैसे हम वो लिखते हैं ना तो इसको हम उल्टा कर देते हैं यूं, ठीक है। किसी जुमले में जहां दो या दो से ज्यादा एक जैसी चीजों के नाम या एक जैसी बातें शामिल की जाएं वहां सख्ता की अलामत यानी थोड़े से रुकने की अलामत इस्तेमाल होती है। जैसे आपकी मौलिमा आपको बुलाती हैं, जैसे भी मैंने मिसाल दी जमा के लिए, अली, असद, उमर और उस्मान या हसन, तो वहां पे जब बहुत से बच्चों के नाम लिए जाएंगे तो उनकी तादाद जब दो या दो से ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे अलामत सख्ता इस्तेमाल होगी। और ये अलामत हमारी, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, लिखने में इस्तेमाल होगी, ठीक है। अच्छा, आमना को आम, अमरूद और केला पसंद है। हमने चिड़ियाघर में शेर, हाथी और बंदर देखे। समझ आई आपको इन अलामत की? पहले भी हम इन पे बहुत दफा काम कर चुके हैं। अब आपने ऐसा करना है कि हम करते हैं इसकी मश्क, मुझे पता चल जाएगा ना कि आपको कितने अच्छे से समझ आई है। मश्क हम करेंगे जी, हर बच्चा सबक में से 3-3 ऐसे जुमले तलाश करेगा जिसमें खत्मा, सख्ता या सवालिया इस्तेमाल हुआ। इन अलामतों में से तीनों अलामतें जो है वो जिन जुमलों में इस्तेमाल हुई हो। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सबक के मतन में से तलाश करें, आप इसमें से मश्क में से भी तलाश कर सकते हैं। तो शाबाश, वीडियो को जल्दी से रोकिए और सरगर्मी कीजिए।
جی جلدی سے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون سے بچے ہیں جنہوں نے تینوں علامات والے جملے ڈھونڈے. شاباش، بہت خوب، آپ سب نے تلاش کر لیے، زبردست. اچھا جلدی سے کرتے ہیں ایک اور سرگرمی، کیونکہ ابھی تو ہم نے صرف علامات والی سرگرمی کی ہے نا. ہم نے تو آج 2 چیزیں سیکھنی ہے اور ہم 2 کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہے علامات اور دوسری ہے واحد جمع. طلبہ 2 کی جوڑی بنا کر کام کرتے ہوئے ایک دوسرے کو واحد جمع کے الفاظ بتائیں. ابھی آپ کی معلمہ جلدی سے آپ کو 2 جو ہم جماعت ساتھی ہیں نا ان کا گروہ بنا دیں گے، ان کی جوڑی بنا دیں گے، ٹھیک ہے. اب کرنا کیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ ان الفاظ کو ضرورت کے مطابق بدلے. پہلا بچہ بولے گا، جیسے احمد کہتے ہیں کاپیاں، تو حسن جو ہے وہ فوراً سے بتائیں گے کاپی. اب حسن بتائیں گے کتابیں تو احمد بتائیں گے کتاب. یعنی اگر پہلا ساتھی جو ہے وہ واحد بولے گا تو دوسرا اس کی جمع بتائے گا، دوسرا ساتھی جمع بولے گا تو پہلا اس کی واحد بتائے گا. تو جلدی سے مختصر سا وقت لیتے ہوئے واحد اور جمع کی چھوٹی سی مشق اور کیجیے. یہ سرگرمی بھی آپ نے گروہ کی صورت میں کر لی، آپ کو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی مل گیا اور کام بھی ہو گیا ہے نا. ایسا ہی ہے نا. چلیے اب ہم جلدی سے کرتے ہیں ایک مشق کہ مشق میں ہم نے اس میں کون کون سے سوالات شامل کیے ہیں. ہماری کتاب کے سبق نمبر آج ہم پڑھیں 10، اس میں سوال نمبر 8 ہے جمع کے الفاظ پر دائرہ، یعنی یہ والا نشان لگائیے. یہاں پہ جو جمع کے الفاظ ہیں، بتیاں، سم، سڑکیں، گاڑیاں، بچہ، کرسیاں، اشارہ اور کمرے. اور سوال نمبر 9 ہے آپ کا، درج ذیل جملوں میں علامت سکتہ کا استعمال کریں. پھر آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک ورک شیٹ بنائی گئی ہے. اس میں آپ نے واحد الفاظ کے سامنے جمع اور جمع کے سامنے ان کے واحد لکھنے ہیں، اور ان جملوں میں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ سکتہ، ختمہ اور سوالیہ کی علامات کا استعمال کرنا ہے. گھر کے کام میں والدین کی مدد سے آپ نے ٹریفک اشاروں کا نمونہ بنانا ہے اور ہر اشارے کا نام یا ہدایت تحریر کرنی ہے. یہ تھا جی ہمارا آج کا کام. آپ جب گھر جا کے کام کریں گے تو آپ کے ٹریفک کے اشاروں کا والا جو سبق ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں گے، سیکھ لیں گے. کل ملیں گے ہم اپنے اسی سبق کے اگلے حصے کے ساتھ. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.